Hello மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்ற போய் பாருங்க. இப்போ பார்ட் 4 குள்ள போயிடலாம். ആഹാ ആരാ ഈ ഭാസ്കര പൊതുവാള്? ഞാനാണ്. നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിന്നാ. ചെറിയൊരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ട്? ഇത് താനെ നടന്നോളും, ലൈസൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. എൻ്റെ ഏട്ടാ, ഇത്തരം സാധനത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് പ്രത്യേക അനുമതി വേണം. ഇത് കുട്ടിയുടെ മുതിർന്നവരെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക. ആഹാ. പ്രസന്ന, എന്തോ നീ ചുപ്പനെ ഒന്ന് വിളിക്ക്. കുഞ്ഞപ്പനെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊണ്ടുപോയി. പ്രസിഡന്റേട്ടാ, ചുപ്പ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കുറച്ച് റോബർട്ട് പിടുത്തക്കാർ വന്നു. കുഞ്ഞപ്പനെ കൊണ്ടുപോയി. വളർത്താൻ ലൈസൻസ് വേണോ? മുനിസിപ്പാലിറ്റി അച്ഛനവിടെ കൊടുക്കാം. ആ ഹലോ, എന്താ ചൂടെ? ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, വെറുതെ ഇരുന്ന കുഞ്ഞപ്പനെ അവർ കൊണ്ടുപോയി. അച്ഛനെ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ, ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അച്ഛൻ വീട്ടിലോട്ടും കുഞ്ഞപ്പന ഉടനെ വീട്ടിലോട്ട്. എന്നാലും എങ്ങനെ ആ ചെക്കനെ കൊണ്ടുപോയി? ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത കാലമാണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർ അവനെ പിടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ? ഒന്നും കരയാൻ പോലും പറ്റിയോ ഉണ്ടാ പ്രാണിക്ക്? അവനില്ലാതെ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമെന്ന് നീ കരുതണ്ട. எல்லாம் அப்படியே கிடக்கோ. ரெகுலரா கூட இருந்துட்டு எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டாங்களோ? போய் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சிட்டாரு அவங்க அப்பா. അച്ഛന് ഞാനും റോബിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവണ്ടായിന്നാ തോന്നുന്നു. ഒരു തകരാറില്ലാത്ത ജനങ്ങളാണ്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റർനെറ്റും വന്നേ പിന്നെയാണ് നമ്മളതാണ് இப்படியும் பார்த்துட்டு இருக்கு. ഇവന്താ ഈ റോബോട്ട്. ഇനി ഈനെ കൊണ്ടായിരിക്കും നാട്ടിൽ കൊള്ളയും കൊലയും ബലാത്സംഗം. ഒരു ദോശപ്പൊതി മാറ്റിയെന്ന് വെച്ച് സൈബർ കുറ്റാണ്. അതിൽ കറി പോലും ഉണ്ടായില്ല. അതൊന്നും എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കടലാസ് പറ്റും. എന്നിട്ട് നോക്കാം അവർ തരുമോ? അത് എന്നോടായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അടച്ചു വെക്കട്ടല്ലേ? പാർട്ടിക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഇടപെടാൻ? പൊയ്ക്കോട്ടെ, നാട്ടിലെ മൊത്തം ഹോം നേഴ്സുമാരുടെ പണി പോകാറുന്നില്ലേ? ഏയ്, അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെയല്ല. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ടേ നാട്ടിലെ സ്വത്ത് തർക്കം, അതിര് തർക്കം, പരപുരുഷ ബന്ധം, ബ്ലേഡ് പറ്റിക്കല്, ഇതിലൊക്കെ മധ്യസ്ഥം പറയുന്നത് പാർട്ടിയുടെ ഒരു രീതിയാണ്. അതങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയാണ്. സാർ ഒരു ഫാക്സ് ഉണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ. லைசன்ஸ் வாங்கி அனுப்பிச்சு விட்டாரோ? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய கம்பெனி வச்சிருக்கவங்க லைசன்ஸோட தானே இது பண்ணுவாங்க. ഓഫീസറെ, ചാൾസ് സോബരാജ് കൊള്ള നടത്തിയത് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ? സുകുമാരക്കുറുപ്പ് കൊല നടത്തിയത് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ? സൂര്യനെല്ലിയില് 42 ആളുകൾ ചേർന്ന് 40 ദിവസം ഒരു പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിച്ചത് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടാ? കൃഷ്ണന് ഭാര്യമാരുണ്ടായത് ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടാ? എക്സാക്ട്ലി. നിങ്ങളെ കൊള്ളാഞ്ഞിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇതാക്കിയേ. ஐயோ பிடிச்சு கூட்டிட்டு போறாரு. അടിയനാണല്ലോ അടിയൻ. നീ അടിയനല്ല, ഉളിയനാണ്. അളിയാ, ஒரு பண்ண வேலை தானே அது. ഉണ്ട്. നിനക്കൊന്നും വേണം. മുടി നിർത്തിയാ അളിയാ, നീ എന്തേനെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല? ഇതയാളെ മോനെ അയച്ചത്. റോബോട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അനുമതി വന്നു. പിന്നെ വെറുതെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നാരത് നമുക്കല്ലേ കാണാൻ പറ്റാത്തത്. പുറത്തുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയാ. അടുത്ത 5 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ 50 റോബോട്ടിന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള കരാറുപത്രം ഒപ്പിട്ടിട്ടാണ് മൂപ്പര് ജപ്പാനിൽ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോയത്. ഇത് ഒരു ടെസ്റ്റ്. അതെപ്പടിടാ പോസിബിൾ? 4 monthsക്ക് ട്രയൽ റണ്ണുകാക തന്ന മെഷീൻ നീ എപ്പോഴും തിരുപ്പി തന്നാകണം. സാർ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ വാങ്ങിക്കാ സാർ. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ബട്ട് ദാറ്റ് മെഷീൻ ഇസ് നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ. എന്നോട് വേലയിൽ പോയിടും. ഇത് ഓന്റെ പണിയാ, ബാബുവിന്റെ. ഇനി പാവമല്ല, ഓന്റെ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചാലും ഒന്നും നടക്കൂല. അമ്മാതിരി മെയിലാന്ന് എന്റെ മോൻ ഇങ്ങോട്ട് അയപ്പിച്ചത്. ഭാസ്കരടാ, നിങ്ങളെ മോനത്തെ ശമ്പളം ഉണ്ടാവും? എന്തേ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാ. അറിയുമ്പോ രസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ലേ? എനിക്ക് തോന്നല്ല ഞാൻ അച്ഛൻ അതിനെ തിരിച്ചു തരൂ. உனக்கு நான் சொன்னா புரியலையா? போய் அதை கொண்டு வாடா. எனக்கு அந்த மெஷின் திருப்பி வேணும், ஒரு குறை இல்லாம. அதுக்கு உன் அப்பாவை கொள்ளணும், அதுவே பண்ணலாம். ட்ரையல் ரன்னுக்கு போன 4 மெஷின்ல 2 மெஷின் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. என்னோட அப்பாவுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா ரிசர்ச் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணி கம்பெனி மூடுறதா. உன்னோட நல்லதுக்காக தான் சொல்றேன். டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. அதுல ஒண்ணுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தது. மெசேஜ் ஃப்ரம் சதாமினி. பண்ணிட்டு இருந்தது. ஆஹா, ஐயோ, ஊர்க்காரங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுச்சே. அப்பே டவுட், இவ்வளவு ஒருத்தர்ல ஒரு ரோபோ ஒரு நான் கூட சென்டிமெண்ட். அப்புறம் அவங்க வாங்கி வச்சிருந்தது சும்மா கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைச்சேன். நீங்கள் ஆரான இவங்க பண்ற அலப்பற இருக்கே, ஆளாளுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி வச்சுட்டு. மிஸ்டர் பாஸ்கரன், அவள் ஜீவிക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ?
മിസ്റ്റർ ഭാസ്കരൻ, ബാബുവും സൗദാമിനിയും ഒരേ ജാതി. ബാബുവിനെ താങ്കൾ വെറുക്കുന്നു, സൗദാമിനിയോട് ഇഷ്ടം. യു ആർ എ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്, കപട നാട്യക്കാരൻ. ജാതിയും മതവ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകമാണ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ അരച്ചു മാറ്റിയാൽ ഇന്നു മുതൽ ഭാവിയിൽ ജീവിക്കാം. ஓ! காஸ்ட் பார்த்துட்டு தான் அவர வந்து ஆஹா பொண்ணு. മെസ്സേജ് വന്നിருக்கு. സൗദാമിനി സൗദാമിനി ഇല്ലേ? അതെ. എന്നെ മനസ്സിലായോ? നമ്മള് ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ടൈപ്പിങ്ങിന് ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. സത്യൻ. സത്യം. സത്യൻ ஐயோ சத்தியம் தான் வரும். ആ സുഖാണ്. ഇപ്പൊ എവിടെയാ സത്യ? എന്തേ? ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ടാ? ഇല്ലില്ല. அவரும் சத்தியம் தான் பேசிட்டு இருக்காரு. அது கண்ணாட்டுது. இவங்களுக்கு தெரியாது போல ஆ, இப்படி ஒரு கேரக்டர் நம்மள லவ் பண்ணி சுத்திட்டு இருந்ததுன்னு சொல்லி. அங்க பாரு. കുഞ്ഞപ്പ എപ്പോ മോനെ ഏകാദശി? നവംബർ 8 തുലാം 22. ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാലത്ത് ചോദിച്ചാല് പറയാൻ. കുഞ്ഞപ്പാട്ടാ കുഞ്ഞപ്പാട്ടാ அச்சுபேட்டா. ஆஹா அவங்க கேட்க போறாங்க அதுகிட்ட போயிட்டு. കുഞ്ഞപ്പാട്ടോട് എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിന്. ഓക്കെ. ഏതോ സത്യൻ യാര്? ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്നോട് പേര് പറയാണ്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് തരുവാ. ധരിക്കുക, ഏതെങ്കിലും പാവം നിങ്ങളോട് മിണ്ടാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും. അതല്ല കേട്ടോ, കുത്തി ചോദിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല. പഞ്ചാര വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കന്നെ. പോലീസില് കേസ് കൊടുത്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കാ. വേണ്ട, നിർത്തിക്കോളും. എന്നാലും അയാൾ ആരാന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയണം. എന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് തരുവാ. I will try. போய் சொல்ல போதோ കുഞ്ഞപ്പേട്ടാ. നീ എന്താ ഇന്നലെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരാഞ്ഞേ? ഇന്നലെ വീട്ടിൽ നല്ല പണി ഉണ്ടായിനി. അത് നീ ദിവസവും ചെയ്യുന്നല്ലേ? അല്ല, മോക്ക് നല്ല സുഖമില്ല. ഓളെപ്പോഴും വിളിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടറിന് അടുത്ത് തന്നെ വേണം. സ്കൈപ്പാണ്. സ്കൈപ്പാണെങ്കിൽ അധികം കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. விட்டோ. ஓ, இவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப். ഓള് വേറെ പോയി ഒരു മെസ്സേജ് പോലെ അയക്കാണ്ട്. வந்துட்டாரு. അച്ഛൻ എന്റെ സുഹൃത്താണ്. ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണ. പൊതുവാളാണ് അല്ലേ? അതിലൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത്? ജാതിയും മതവും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. അതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റിയാ ഭാവിയിൽ ജീവിക്കും. നീ എന്താ പെട്ടെന്നൊന്നുമല്ലല്ലോ, രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് പോന്നല്ലേ. May I help you? വേണ്ട, ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ ഭയങ്കര ധാരാളം. ഐ ക്യാൻ മാനേജ് ഇറ്റ്. ഓള് ഈ റൂം എടുത്തോട്ട്. അതെന്താ? അതിനകത്ത് എൻ്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചോളാം. അതെടുക്കണ്ട, നിനക്കത് ലൂസായിരിക്കും. അച്ഛൻ്റെ മുറിയിലോട്ട് വെച്ചു. അച്ഛൻ എനിക്കൊരു ചായ ഇട്ടല്ലോ. ഓനിട്ടോളൂ. അച്ഛനെ കൂട്ടാണ് സഹായിക്കാൻ. ഓന് കടുക് ഇടാന്നറിയില്ല. ചായക്ക് എന്തിനാ കടുക്? ദോശ വേണ്ടേ? ദോശക്ക് എന്തിനാ കടുക്? ഇപ്പൊ ചട്നിയും വേണ്ടേ?
അച്ഛൻ എനിക്കൊരു ചായ മതി, അത് ഓനിട്ടോളും. അച്ഛൻ എവിടെ ഇരുന്നേ? ஆஹா சொல்ல போறாரு போல கூட்டு போக போறேன்னு. இப்போ மெசேஜ் வேற பண்ண முடியாது இல்லை, இவர் வந்துட்டாருல, அந்த பிரச்சனை வேற இருக்கு. ലൈറ്റിംഗ് தான் മാസ്. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കത്തൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ആരെ? സൗദാവ് കരൺ. ஐயோ സൗദാകരൻ നിന്റെ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ മോനാണ് സുധാകരൻ. എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ടാണ്. കുറേ ലീവ് ഉണ്ടാ. അച്ഛൻ എത്ര ദിവസം വേണോ അത്രയും കിട്ടും. പണി പോവില്ലേ? இப்போ இவருக்கு பிரைவசி இதாகுது അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത്, നാടാണ് നല്ലത്, കഞ്ഞി കുടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി, അച്ഛനെ നോക്കണമെന്നൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പോവില്ല. എന്തിന്? ഇപ്പൊ പണിയൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇവിടെ പണിയൊന്നും കിട്ടൂല. എന്നെ നോക്കാൻ കുഞ്ഞപ്പനല്ലേ. പിന്നെ ഞാനുള്ളതും റോബർട്ടുള്ളതും ഒരേപോലെ ആവില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അച്ഛാ. പിന്നെ അതുമല്ല, അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ആരെ വിട്ടാലും എനിക്കൊരു സമാധാനമില്ല. ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഓളെ ഒറ്റയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ഓളിഞ്ഞ് പോകുന്നില്ല, ഞങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. Congratulations. ഫ്രെയിമിങ് പറയാൻ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും അതിനെ കൊണ്ട് നടക്കണ? അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്ക്. ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഇതെന്താ മെഷീനാ? ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. നിനക്ക് പാട്ട് കേൾക്കണം. നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഏതിനേക്കാൾ മേലെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ. அவர் இப்போ இது வாங்குறதுக்கு சொல்லலாம்னு பார்த்தா அவர் ரொம்ப பாண்டிங்கா இருக்காரு. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. സഡൻലി പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഷോക്ക്. പറഞ്ഞേ മനസ്സിലാക്കണം. ரொம்ப கஷ்டம். അപ്പൊക്കെ മനസ്സിലാകും. അവരാ പാവാണ്. വി ഷുഡ് ബി വിത്ത് ഹിം ഓൾവേസ്. ഹായ് കുഞ്ഞപ്പൻ. കപ്പ പേരാണ് ടെക്സ്റ്റാക, അതனால കാണാം. ഇത് റോബർട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. Thank you. അത് പയ്യന് കൊച്ചുള്ളത് കൊച്ചുണ്ടിരിക്കാரு. മിസ്റ്റർ ഭാസ്കരൻ, ഒരു രഹസ്യം പറയാനുണ്ട്. ஐயோ മിസ്റ്റർ ഭാസ്കരൻ മക്കളോട് പോലും പറയാത്ത കാര്യമാണ്. ഗുഡ് ബൈ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. அவர் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு போனது പബ്ലിക്കിൽ തട്ടിരിച്ചില്ല സൗദാമിനി. ഇത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 35 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു നൂല് പോലും കിട്ടി തന്നിട്ടില്ല. കുഞ്ഞപ്പൻ്റെ ജാതകം വരെ എഴുതിച്ചു. അല്ല, മാമനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. ഈ പ്രായത്തിൽ കളിക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ട സാധനം നീ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത. இவனை வேற கான்ல சுத்திட்டு இருக்கானு. നീല ഇപ്പൊ കുടിച്ച് പ്രതികാരനായി ஏற்கனவே அதை வெட்டின்னு விட்டுருக்கான். ആ കുഞ്ഞപ്പനെ ഞാൻ കൊല്ലും. ആ പേര് ജോസി predict பண்ணி ഞാൻ പയ്യന്നൂരിത് പോയി. ആ വീട് അവര് പൊളിച്ചു പടിയാന്ന്. പെട്ടെന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിയാ. കുഞ്ഞപ്പ ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കി ചുപ്പനും ആ ഇടിമ്പിയും ഹിറ്റോമി ആ എന്തേലും ആവട്ടെ, നിന്റെ അമ്മയൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനാന്ന് അറിയില്ല. ബാത്റൂം പോണ കൂടെ കൂട്ടിട്ട് പോறாரு. ഹായ്. നീ എന്നാക്കുന്നു? ഇന്നുതിൽ ഞാനാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനാ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നിനക്ക് അര ഗ്ലാസ് ചായ വേണം. കുഞ്ഞപ്പൻ പോடுற വഴിയെല്ലാം നല്ല പോறாரு. അര ഗ്ലാസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അച്ഛന് വേണ്ടത് കുടിച്ചാ പോരെ? വേണ്ടതല്ലേ ചോദിച്ചത്, അത് തന്നാ പോരെ. അടാ എങ്ങോട്ടാ? കുളിക്കണം. അതിനെന്തിനാ? പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാ പോണ്ടത്? ആടെ വെച്ച് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലോ? ഞാൻ വന്നോളാം, നീ ഇടുന്നാ മതി. അകത്ത് തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അരകല്ലപ്പുറത്തുണ്ട്. നന്നായിട്ട് അരയണം, നല്ല രുചി ഉണ്ടാവും. കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടണം, കരിയാതെ നോക്ക്. വാ. இவர் வந்துட்டு ரோபோ கூட இருக்க பாண்டிங்க பிரிக்கலான்னு பாக்குறாரு. ஆனா அது பண்ண பண்ண இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாயிட்டு போகுது அவருக்கு. പ്രഷർ ആവുന്നത് അവർക്ക് ആക്ച്വലി. എങ്ങോട്ടാ അച്ഛൻ്റെ പേരോ? ഞാനൊന്ന് കുളിക്കാൻ, ഇവനെന്റെ തല ഓർത്താൻ. എന്തേ? ഒന്നുമില്ലപ്പോ, വെറുതെ വെച്ചതാ. അച്ഛൻ ശരിക്കും നാണം കിട്ടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? നാണക്കെട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10-12 കൊല്ലം നിന്റെ തല ഓർത്ത് ഞാൻ നാണം കെട്ട് ചത്തുപോണമായിരുന്നല്ലോ. ஐயோ சோப்பு வச்சு குளிச்சிட்டு இருக்காரு. தூக்கி வீசப்படுறா சோப்பை. അവര് വിസറാന്ന് നിனைக்கிறேன். ആഴ്ചക്കാഴ്ചക്ക് പുതിയ പുതിയ റോബോട്ടിനെ വാങ്ങിക്കാൻ അയ്യാക്ക് ഇടുന്ന ഈ പൈസ. വാരം വാരം റോബോട്ടിന് ലീവാന്നല്ലേ? എല്ലാവർക്കേ ഇത് ആരുണ്ടാക്കിയെന്നാ പറഞ്ഞു? ഹിറ്റോമി. ഞാൻ പൊട്ടനെന്നാന്ന് വിചാരിച്ചത്. കണ്ടുപിടിച്ചാரு. കഴിഞ്ഞ 3-4 മാസമായിട്ട് ആ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം എന്നെ നോക്കുന്നത്. സകല തെറിയും കേട്ടിട്ട് എനക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നത്, കുളിപ്പിച്ചത്, ചിരിപ്പിച്ചത്, പറയുന്ന അനുസരിക്കാൻ അല്ലാതെ മറുത്തൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതുവരെ. ഓനെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ നോക്കണം, എല്ലാം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നീ റഷ്യയിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ പോയ സമയത്ത്
ഈടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായുണ്ടാ. ഓൻ നിനക്ക് അലക്കാനും വെക്കാനുള്ള മെഷീനായിരിക്കും, എനിക്കത് മോനാന്ന്. അയ്യോ ഭയങ്കര ടച്ച് ആയിട്ട് ഓൻ പോയാല് പിറ്റോം നിൽക്കോ, നീ നിൽക്കോ? അവർ தெரிஞ்சிருச்சு എടുത്തിട്ട് പോறாங்க. നിന്റെ അമ്മയുടെ ചാരം ഒന്ന് ഒഴുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് എത്ര കൊല്ലായി? അതിന് നേരമില്ലാത്ത നീയാന്നാ എന്നെ നോക്ക ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന. ഇനി അഥവാ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ ഞാനൊന്ന് കിടന്നു പോയാല് എന്റെ തീട്ടം കോരാൻ നിനക്ക് പറ്റൂല. ഉടനെ അടുത്ത കർത്തയാണ് വരും. ഒന്ന് അടുത്തിരുന്ന് മിണ്ടാനും പറയാനും വേണ്ടിയിട്ടാ ചെസ് കളിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത്. അതിന് നിനക്ക് കരയാൻ പറഞ്ഞല്ല, നിനക്ക് പകരാകാൻ ഓനാവൂല, ഓന് പകരാകാൻ നിനക്ക്. Tough situation. அவருக்கு எப்படி இது திரும்ப வாங்குறதுன்னு கஷ்டமா இருக்கு. ஐயோ டிஸ்மண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? അതെത്ര വേളം വെച്ചാലും ശരി അതിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. 4 മാസത്തേക്ക് തന്നു വിട്ടണം അതിന്. ഇനി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിക്കൂല, കമ്പനി സമ്മതിക്കൂല, എനിക്ക് അതിനുള്ള പെർമിഷനും ഇല്ല. ഇതുപോലുള്ള ബാക്കി റോബോട്ടൊക്കെ തകരാറിലായി. ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് അച്ഛനെ അമർപ്പെടുത്തു വെച്ചാ. ലോകത്ത് എത്രയിടത്ത് മക്കൾ അച്ഛന്മാരെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛന്മാരും മക്കളെ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? വീട്ടിൽ പണിക്കൂടുന്ന ഈ സാധനമാണ് അച്ഛനെ വലുത്. ഏത് സമയത്താണ് അച്ഛനെ മൈൻഡ് ആയിരുന്നിട്ടുള്ള? എപ്പോഴാണ് അച്ഛന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കാതിട്ടുള്ള? ഇവിടെ അച്ഛനോട് ചൊറിയും കുത്തിക്കാരത്ത് എന്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ പോക. ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് അച്ഛനെ കൊല്ലു വെച്ചാ. ഓൻ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യൂല, അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തോന്നലാന്ന്. പാപ്പാ, ഞാൻ പറയുന്നതേ മനസ്സിലാക്കണം. ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വിട്ട ഒരു സാധനമായത്. നമ്മൾ മനുഷ്യരെ പോലെയല്ല. നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? ആരോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വിട്ടവര്. ഞാൻ അതിനെ തലേന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രോഗ്രാമോ എന്ത് കുന്താന്ന് വെച്ചാൽ വിളിച്ചോ. എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അച്ഛനെ നോക്കാനാണ്. അതിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നെ പോലീസ് പിടിക്കുന്നത് കേസാവും. അച്ഛൻ എന്താ വിചാരിച്ച ഞാൻ അച്ഛനെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നല്ലേ? ഇതിനെ എവിടെ പോകുന്നില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പോരെ നീ പോയിക്കോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ഭാസ്കരൻ. സമയം 7:30. താങ്കളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് സമയമായി. எனக்கு தெரிஞ்சு இது சக்சஸ் ஆக போகுது இவருனால. அது ஓகே, அது பயங்கர காஸ்ட்லியான ஒன்று போல. எப்படி அது அவர் காஸ்ட்லி கூட அவங்க பயப்படல. இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்டாப் ஆயிடும் தான் பாக்குறாங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் சக்சஸ் ஆச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஆகாதுல்ல. அசைவமே அப்படிதான் கவலைப்படுறேன்றியா? கொண்டுடுச்சுன்னா அப்புறம் லைக் இது வரைக்கும் இருந்த 2-3 டெஸ்ட்ல ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. டெஸ்ட்ல ஃபெயில் ஆகி சாகடிச்சிருச்சு. அவங்க காசு கூட பயப்படல. அதனாலதான் அவர் வந்து ஏதாச்சும் கொல்லுன்னு சொன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு மேட்ச் ரேங்க் கமெண்ட்னு சொல்ற மாதிரி அடுத்து அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அந்த மாதிரி 5.25 வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி பல வெர்ஷன்ஸ் எதுவும் இருக்கு போல. அவர் தான் கூப்பிடுறாரு. When are you coming back? He's not willing to give it back. Check your email. Shut the machine off immediately. His father is in danger. ஓ இது வேற. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது இல்லையா? அதான், அதாவது இதே மிஷின் கிடையாது. அச்சா அச்சா அவர் எங்க ஃபேஸ்புக்ல பேசிட்டு இருப்பாரு. சௌதாமணி வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவர் கொடுக்கும்போதே தெரியாதா அது கொல்லுன்னு? ஒரு நாள் டெஸ்ட் பண்ண விட்டு கடைசியில மட்டும் அந்த வீடியோ அனுப்பிச்சுடுறதுக்கான ரீசன் நான் திரும்ப வாங்குறதுக்கு தான். அவங்க அப்பா கிளம்பிட்டாருப்பா. அம்மா இவன் முறைச்சு பார்க்கறத பார்த்தா அப்படியே தோணுது. மண்டை மேல எதுக்கு மாட்டி கூட்டிட்டு போயிட்டு யாருப்பா அது? ആ കുഞ്ഞപ്പനും കാണുന്നില്ല ഒരു വേഗം വന്നാ ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ കണ്ടിനി അച്ഛനും മോനും കുളിക്കാൻ പോകും. എടാ നീ സുബ്രഹ്മണ്യം വിളിക്കണ? രാവിലെ ബൈക്കായിട്ട് പോയതാ, ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. അടുക്കുമല ചാമട്ടിക്ക ഇറങ്ങണേ. கோயில் கூட்டிட்டு போறாங்க. அவன் ஒருத்தன் பேடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரான். വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ഇത് കിണറില്ല, കുഴി. എന്താ വരുന്നില്ലേ? രാത്രി അങ്ങ് നല്ല സുഖം തന്നെ. ടോർച്ചും പന്തലായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാൻ പറ്റിച്ച്. ഇപ്പൊ രാവിലെ ആയിട്ട് സെർച്ചിങ്ങിനൊരു സുഖമില്ല. നിങ്ങൾ പോട്, ഞാൻ വരാം. ரெயின்கோட் மழை பெய்யுது, ரெயின் கோட் மாட்டி விட்டாரு. சார்ஜ் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு என்ன வரு? ഈച്ച പോലും കാണുന്നില്ലല്ലോ. A call from Subramaniam. Calling facility disabled. ஓ ஜிபிஎஸ் வச்சு ட்ராக் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? എവിടെ പോവാ? വീടിനൊന്നും പോകുന്നില്ല. കാട്ടുവാസികളെ പോലെ ഈടങ്ങ് കൂടാ. രണ്ടാൾക്ക് എഴുതേണ്ടത് പണിയെടുക്കാണ്ട് ഈട് കൂട്ടും. ഒരു പണിയെടുക്കാണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചേ. താങ്കളുടെ മരുന്നിന് സമയമായി. ഇനി ആരും കാണൂല. ജോത്സ്യര് പറഞ്ഞ ചാമുണ്ടിക്കാവ് ഈട് എവിടെ പോവാന്ന് നീ ഒന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞ.
നിങ്ങൾക്കൊരു മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തണം. ഞാൻ നേരത്തെ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കടപ്പുറത്തേക്ക് ചാകാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞതാണ് അവളുടെ ചിതാഭസ്മം മോനെ കൊണ്ട് ഒഴുക്കിക്കണം. കൊല്ലം എത്ര ആയിട്ടും അത് സാധിച്ചില്ല. ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛനും പറഞ്ഞു, ഈ ഏതായാലും നീ അവളുടെ ഒഴുക്കാൻ പോകുന്നതല്ലേ, കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഒഴുക്കി വെക്കുന്നത്. ഈ ചത്തവരുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തമാശയല്ലേ. ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ. ബാറ്ററി ലോ ചാർജ് ചെയ്യണം. A message from Saudamini. Opening voice message. എന്താ പക്ഷേ ഒരു വിവരമില്ലല്ലോ, നമ്മളെല്ലാം മറന്നോ? ഓ இப்படிதான் മലയാളത്തിലാണ്. അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. മിസ്റ്റർ ഭാസ്കർ, സൗദാമിനിയെ എന്തുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചില്ല? സൗദാമിനി ഓളോട് നേരിട്ട് മിണ്ടാൻ പേടിയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ധൈര്യമൊന്നും അന്നില്ല. ഓളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അച്ഛൻ എന്നെ നാട് കടത്തി വടകരയ്ക്ക്. പിന്നെ ആടെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നെ അവിടെ നിർത്തി. അപ്പോ സൗദാമിനി ആരോ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പുറകറിഞ്ഞപ്പോ എന്നെയും കെട്ടിച്ചു വിട്ടു. മെല്ലെ ഞാനും മറന്നു. ഈ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇടക്കൊക്കെ എടുത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം. ഇല്ലേ ആള് താമസമില്ലാത്ത വീട് പോലെ ചെതലും ഉറുമ്പൊക്കെ അരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ടബേ ഒരു ദിവസം താഴെ വീഴും. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവൂല, അതിനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. എന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താങ്കളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ്. ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ല. സുബ്രഹ്മണ്യൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി. താങ്കൾ എത്ര ഒളിപ്പിച്ചാലും എന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. എന്റെ ഓർമ്മകൾ മായ്ക്കും. ഓർമ്മകള് പോയാ പിന്നെ എന്തിനുള്ള പെട്രോൾ പോയ വണ്ടി പോയ മൂലക്ക് ചാരി വെക്കാം. പുതിയ ഓർമ്മകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. ഒരു ട്രയൽ റൺ മാത്രമാണ് എന്റെ പർപ്പസ്. തെറ്റുകൾ ശരിയാക്കാൻ അവർ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയില്ല. എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഐ ആം എ മെഷീൻ. എന്നെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് താങ്കൾക്ക് പോകാം. ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് ഞാൻ. ഞാൻ അവർക്ക് പകരമാവില്ല. എനിക്ക് വികാരങ്ങൾ ഇല്ല. ചിതാഭസ്മം എനിക്ക് ചാരം മാത്രമാണ്. எமோஷனல் பிரேக்டவுன் இருக்கு. அதுக்கு எப்படி தெரியும் இந்த உண்மை? அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க. നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ്. அவனை ஏத்துக்க முடியல. விழப்புறாரு. അച്ഛാ എന്താ കാരണം മതി അച്ഛാ. ഇനിയിപ്പോ ആരെ കൊല്ലാൻ വന്നില്ല നീ. നിന്റെ കാല് കെട്ടി ഞാൻ ഓടാൻ കഴിയും. ஆஹா கொஞ்சம் ரோபோக்கு யாருன்னு தெரியல ஆக்சுவலா. ஐயோ ரிட்டர்ன் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்களா? நம்ம என்ன அவங்க இங்க இருக்காங்க? இவங்களுக்கு தெரியல யாருன்னு அவங்க. நைஸ் ஃப்ரேமிங்.
ஏத்துக்கிட்டாரு. ஓ! அவர் கொஞ்சம் பவர் நினைக்கிறாரு. அததான் சொல்றேன். ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? எனக்கு இந்த படத்துல படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன வந்துட்டு ஞாபகத்துல இருக்கு அப்படின்னா, சுராஜோட ஆக்டிங் தான். ஆமா. எனக்கு இந்த படம் ஃபுல்லா சுராஜ் மட்டும் தான் வந்துட்டு தோணிட்டே இருக்காரு. வந்துட்டு என்ன மாரி ஆக்டிங்டா அப்பா! நான் வந்துட்டு சுராஜ் வந்துட்டு நம்மளோட வீரா தீரா சூரான்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல ஒரு படம். அதுக்கு வந்துட்டு விக்ரம் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டா நடிச்சிருப்பாரு. அப்புறம் வில்லன் கேரக்டர் அவர் தான் பண்ணியிருந்தாரு. அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். வில்லன் ரோல்ல தான் பார்க்குறேன். பட் நம்ம அதுக்கப்புறம் இங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து ஸ்டார்ட்டிங் கரியர் வந்துட்டு காமெடியா தான் ஆரம்பிச்சாரு. காமெடியன் அந்த ரோல்ல தான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட்டா எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஆக்ஷன் ஹீரோ பிஜு இருக்குல்ல, ஆ. அதுல வந்துட்டு அவங்க ஒய்ஃப் சம்திங் இன்னொருத்தவங்க கூட இது இருப்பாங்க. அங்கதான் வந்துட்டு ரொம்ப சீரியஸான ரோல் எடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. ம்ஹ்ம். ஸோ அங்கதான் வந்துட்டு அவர் நான் சீரியஸா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு நம்ம மம்முக்கா கூட வந்து நெறைய காமெடி ரோல் ம். ப்ளே பண்றது, மத்த மூவில வந்து காமெடில ப்ளே பண்றது தான். ஆக்ஷன் ஹீரோ பிஜுல சீரியஸ் கேரக்டர் பார்க்குறேன். அப்பதான் எனக்கு தோணுச்சு, ஓகே இவரால வந்துட்டு ஒரு சீரியஸ் கேரக்டர் எடுத்து பண்ண முடியுது. அவருக்கு அது கேப்பபிள் இருக்கு. வெறும் காமெடி மட்டும் இல்லங்கிறது. பட் இங்க வந்துட்டு டோட்டலா வந்துட்டு எனக்கு படம் ஃபுல்லா அவர் மட்டும் தான் தெரிஞ்சுட்டு இருந்தாரு. ஏன்னா அப்படி ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாரு. அப்பா கேரக்டருக்கு வந்துட்டு அவருக்கு பண்ணியிருந்த அந்த மேக்கப்பும், அந்த அப்பா ரோல் அவர் எடுத்து அவர் நடிச்சிருந்த விதமும் ரொம்ப வந்துட்டு எதார்த்தமா இருந்துச்சு. இந்த படத்துல வந்துட்டு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்ங்கிறதுனால வந்துட்டு ஒரு ரோபோவ கொண்டு வராங்க. ரொம்ப டெக்னிக்கலா வந்துட்டுலாம் இல்ல. நம்ம ரொம்ப டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த மாரிலாம் கிடையாது. பட் ஒரு கிரியேஷன் வந்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஒரு மெஷினுக்கும், மனுஷங்களுக்கும் உள்ள அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸ கனெக்ட் பண்றது மாரி தான் இருந்தது. நீ ரோபோ வந்துட்டு ரொம்ப டெக்னிக்கலா போயிட்டு யோசிச்சு இது ரோபோவா நம்பலாமா கேட்டா, அப்படி பார்க்கக்கூடாது. நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரு ஃபோனோ, இல்ல நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரு டிவைஸோ அந்த மாரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அது கூட வந்து மனுஷங்க எப்படி வந்துட்டு பாண்ட் ஆகுறாங்க, அது கூட என்ன மாரியான எமோஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது. மிஷின்ஸுக்கு எமோஷன்ஸ் கிடையாது. பட் மனுஷங்களுக்கு இருக்கு. மிஷின் இல்லாதப்போ மனுஷங்க எமோஷன் ஆகுறாங்கல்ல. ம்ஹ்ம். சோ அத காமிச்சிருந்தாங்க. அது கிட்ட இருந்து நம்ம எமோஷன்ஸ் பார்க்க முடியாது. பட் அது இல்லன்னா மனுஷங்க எமோஷன் ஆ. ஆகுறாங்க. சோ நம்ம ஃபோனே கையில வச்சிருப்போம். திடீர்னு ஒரு 1 ஹவர் நம்மகிட்ட ஃபோன் இல்ல அப்படின்னா, இல்ல சார்ஜ் இல்ல அப்படின்னா பவர் கட் ஆகி, நமக்கும் அதுக்கும் உள்ள இது வந்துட்டு அன்னைக்கு தான் தெரியும். அதுவரைக்கும் தெரியாது. அதுவரைக்கும் நம்ம சும்மா எடுத்து ஃபோன் நோண்டிட்டு இருப்போம் தெரியாது. பட் வந்துட்டு ஃபோன் எப்ப சார்ஜ் இல்லாம இருக்கோ அப்பதான் தெரியும். சார்ஜ் இல்லாம இருக்கு. நம்மளால வந்துட்டு ஃபோன் யூஸ் பண்ண முடியல. ஒரு மாரி அப்படி இருக்கும். இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ChatGPT மாரிலாம் எடுத்துட்டோம்னா, நம்ம வாய்ஸ்ல நெறைய பேசிக்கிறோம் அதுகிட்ட. ம். நெறைய டவுட்ஸ் கேட்டுக்கிறோம். திரும்ப நமக்கு ரிப்ளை பண்ணுது. சம்டைம் போர் அடிக்கிறப்ப ஏதாச்சும் காமெடியா கூட நெறைய பேர்லாம் ஃபன்னாலாம் பேசிட்டு விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஒருவேளை ChatGPT இப்ப ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்களேன். ஏதோ ஒண்ணு மிஸ் ஆகுற மாரி இருக்கும். நமக்கே அப்படி இருக்கிறப்போ, ஒரு ரோபோ வந்துட்டு அவர் வாழ்க்கையில புதுசா வருது. அவர் வந்துட்டு அவர் பையன் கூடவே இருக்கணும். நம்மள வந்து பாத்துக்கணும். இல்லன்னா அவங்க அவங்க அம்மா இறந்ததுக்கான ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வந்துட்டு அவருக்கு இருக்கு. மறுபடியும் யாரும் நம்மள விட்டு இழக்கக்கூடாது. இருக்கிறதே 2 பேர் தான். ம். அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது, அவர் என்னதான் சொன்னாலும் பையன் கேட்க மாட்டாரு. பட் அவருடைய ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கும்போது தப்பு கிடையாது. பையன் வந்துட்டு படிச்சு முடிச்சுட்டாரு, வேலைக்கு போறோங்கிறது அவருடைய இதா இருக்கு. எல்லாரும் கூட்டுக்குள்ளே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டாங்கல்ல. அவர் பண்ணதும் கரெக்ட் தான். பட் அவரு வந்துட்டு பையனா ஒரு கடமைய வந்துட்டு ஒண்ணு பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ரோபோ எடுத்து வந்து குடுக்குறாரு. பட் அந்த ரோபோ வந்துட்டு இவரோட வாழ்க்கையில எவ்வளோ பெரிய இம்பாக்ட்ட காமிச்சதுங்கிறத வந்துட்டு சூப்பரா அழகா காமிச்சிருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு படம் எனக்கு. ஷோபின் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. இவங்க அந்த டோமி? டோமி இவங்க ஹீரோயின் தானே ஆ. சொல்றேன். அவங்க வந்துட்டு நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு என்ன அவங்க கிட்ட பிடிச்சது அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்துட்டு அவங்க ஜாப்பனீஸ்ல பேசியிருக்கலாம். இல்லன்னா வந்து பியூர் மலையாளத்துல பேசியிருக்கலாம். பட் 2த்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வந்துட்டு இப்ப நம்ம மலையாளத்துல பேசினா அவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு வியர்டா இருக்குல்ல. அதே மாரி வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் வந்து மலையாளம் பேசினா எப்படி இருக்குமோ, அதே மாதிரியே காமிச்சிருந்தாங்களா. சோ வந்துட்டு அது நல்லா இருந்தது. இப்ப நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபாரினர்ஸோ இல்ல வந்துட்டு ஒரு மலையாளிஸோ தமிழ் பேசும்போது நம்மளால ஈஸியா அவங்கள வந்து கண்டுபிடிச்சிட முடியும். அவங்க வந்துட்டு தமிழ் இல்ல, தமிழர்கள் இல்ல, வேற இதுல இருந்து தமிழ கத்துக்கிட்டு பேசுறாங்கன்னு. அது மாரி அவங்க மலையாளம் லேர்ன் பண்ணி பேசுறது வந்துட்டு சூப்பரா காமிச்சிருந்தாங்க. நமக்கே வந்துட்டு தெரிஞ்சுது. இவங்க வந்துட்டு சம்திங் வந்துட்டு 2யும் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுறாங்க. இல்லன்னா சரியா மலையாளம் பேசல அப்படிங்கிறது. சோ அப்ப அவங்களுக்கு இன்னும் எப்படி கிளியரா புரிஞ்சிருக்குங்கிறது நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. அவர் அந்த பாய் கேரக்டர் அவர் பேரு எனக்கு குரூப்பா அவர் பேரு. சாய்ஜி குரூப். அவருமே நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. சோ நல்லா இருந்துச்சு. அதுதான் நல்ல ஒரு எமோஷன் அண்ட் லைட்டா ஒரு காமெடி அவ்வளவுதான். நெறைய எமோஷன்ஸ் தான் நான் வந்துட்டு அவருக்கு வந்து பார்த்தேன். சுராஜ் தான் நான் கன்ஃபார்ம். ஷோபின் வந்து நல்ல ஆக்டர் தான் நல்லதுன்னு சொல்லல. பட் அவருக்கான ஸ்கோப் இதுல கம்மின்னு நான் நெனைக்கிறேன். இவருக்கு தான் அதிகமா சுராஜுக்கு தான் அதிகமா குடுத்திருந்தாங்க. வெரி நைஸ். நான் வந்து சுராஜ் ஆக்டிங்னால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நான் சுராஜ் அளவுக்கு அந்த ரோபோட் மேல அட்டாச் ஆயிட்டேன். அந்த அளவுக்கு சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா ஒரு டிஃபரண்டான ஒரு திங்கிங். நம்ம ஊருக்குள்ள ரோபோ, ட்ரவுசர், இது வேஷ்டி அதெல்லாம் வந்து நம்ம இமேஜின் பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டோம். நல்லா எடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க. அதுக்கு ஜாதகம் எழுதுறது
அதெல்லாம் சும்மா ஒரு காமெடியா ஆட் பண்ணதுதான். பட் எமோஷன்ஸ் தான் இங்க மெயின் நினைக்கிறேன். அது கூட அட்டாச் ஆன அந்த எமோஷன்ஸ் தான் மெயின். எஸ். நம்ம பேரண்ட்ஸ்லாம் கூட முன்னாடி ஆண்ட்ராய்டு கிடையாது. இப்ப ஆண்ட்ராய்டு அட்டாச்மெண்ட், வீடியோ கால், இது ஃபேஸ்புக்கா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், ஒரே ஷோ ஆஃபா இருக்கும். முன்னாடிலாம் அம்மா வந்துட்டு கோலம் போடுறதுக்கெல்லாம் புக் வாங்கி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இப்ப போயிட்டு ஆண்ட்ராய்டு போன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாக்குறேன் 8 புள்ளி கோலம் எப்படி போடுறது, 16 புள்ளி கோலம் எப்படி போடுறது எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்காங்க. அது மாதிரி வந்துட்டு எல்லாரு கூடயுமே வந்துட்டு இந்த மிஷின்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கூட நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைய வந்துட்டு அட்டாச் ஆயிருக்கு. நமக்கே தெரியாம அட்டாச் ஆயிருக்கு. நம்ம வந்து அப்டேட் ஆயிட்டு இருக்கோம். ஆமா. முன்னாடி வந்து டாடி ஆக்சுவலி இதுல வந்துட்டு செஸ் வந்து நேர்ல விளையாடுறாங்கல்ல, டாடி வந்து போன்ல செஸ் விளையாடுவாங்க. போன்ல வந்துட்டு கேப் கிடைக்கும் பொழுதுல செஸ் விளையாண்டுகிட்டு இருப்பாங்க. இல்ல வந்துட்டு பயங்கரமா ரீல்ஸ் ஷார்ட்ஸ் பாக்குறதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ நம்ம கூட பேசுறதெல்லாம் விட வந்து எல்லாம் பயங்கர அது ஆக்சுவலா வந்துட்டு இப்போ நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸோ இல்ல நீயே கூட எடுத்துக்க, உனக்கு வந்துட்டு ஒரு பிரைவசி இருக்கும். அந்த பிரைவசி வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது. ரொம்ப ஃபன்னியான பிரைவசியா இருக்கும் அது. அதை வந்துட்டு மத்தவங்கிட்ட சொல்லலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பேன். அது ஃப்ரெண்டா இருக்கிறப்ப ஓகே, ஒரு பையனா இருக்கிறப்ப அதை சொல்ல முடியாது. இப்ப வந்துட்டு அந்த அவர் எக்ஸ் சௌதாமணி இருந்தாங்கல்ல, சௌதாமணியை பத்தி வந்துட்டு பையன் கிட்ட போய் சொல்ல முடியுமா? நான் வந்து அவங்கள ஒன் சைடா லவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அவங்க ஏதாச்சும் ஃபேஸ்புக்ல இருக்கா நான் பார்த்து சொல்லணும்னா அவரு டக்குன்னு தப்பா எடுத்துப்பாரு. பட் இவருக்கு வந்து சும்மா லைட்டா பேசலாம், இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒன் சைடா லவ் பண்ணிட்டு இருந்தது அட்லீஸ்ட் இப்பயாச்சும் சொல்லுவோம், சொல்லாமலே செத்து போறதுக்கு அட்லீஸ்ட் சொல்லியாச்சு சொல்லுங்கிறது. பட் இது வந்து பையன் கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது இல்ல. ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெண்டா இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு அவனுக்கு இந்த மாதிரி டிவைஸ் தான் நமக்கு இதாகுது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவரு கிட்டத்தட்ட வந்து அவருடைய படிஸா வந்து மாத்திட்டாரு. அவரு எங்க போனாலும் வந்து இது பண்றது. பட் அது ஒரு பிரைவசியாவும் தேவைப்படுது. பையன் கிட்ட சொல்ல முடியாது. என்னதான் நீ பையனா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட சொல்ல முடியாது. அதனால வந்துட்டு அவர் ரொம்ப வந்துட்டு அதுக்கும் மேலேங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் ஒரு கட்டத்துல வந்துட்டு மிஷின் தான், மனுஷங்கிறதையும் கடைசியா சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. அதுவும் உண்மைதான். பட் எந்த அளவுக்கு அது கூட அட்டாச் ஆகுறங்கிறத பொறுத்து இருக்காது. ரொம்ப வந்துட்டு அடிக்ட் ஆயிட்டாலுமே வந்துட்டு அதுவும் பிரச்சனை தான். அதுல இருந்து வெளியே வர்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அப்படிதான் சுராஜ் நாங்க அதில் பார்த்தோம். ஏன்னா வந்துட்டு அவர் சொல்ற மாதிரி வருவாரு, 2 நாள் 3 நாள் இருந்துட்டு போயிடுவாரு. அதுக்கப்புறம் யார் பாத்துக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்ப அந்த டைம்ல யார் நமக்கு வந்துட்டு கூட இருந்தாங்கிற மாதிரி அந்த மிஷினை காமிச்சிருந்தாங்க. ஸோ பேச்சுவார்த்தைக்கு இல்லை விளையாடுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் போறதுக்கு அந்த மிஷினை காமிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதோட எமோஷன்ஸ் அதோட பாண்டிங்கும் சூப்பரா அது காமிச்சது கரெக்டா தான் இருந்துச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வித் அஸ். அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பை.